5-7 লাখ টাকা মানিও বলে শিখা সকা কেতা আবো ভাইয়ে আর বন্ধ খেয়েছি আবো কিন্তু তাই রিলিয়া আর বড়ি বসা আছে খেত কাপাও মানে আগে মানে বড়ি বসা মিথুন চলা বসা মানে তো কাহামছে কিন্তু তো ওখানে আগে বড়ি বসা আছে খেতে পয়সা খাতা তুমি মাতো মনে পাতার মামানি বাকিটা হ্যাঁ গাবো বন্ধ বুড়া রক 49,000 উপর বাতা বন্ধ খেয়ে খা 2,000 এমন নঙ্গা তো ধরে ক 49,000 উপর তাবো কেতাল খেয়ে তাই 30,000 উপর দরখাস্ত খাজাক তো বংনি বাতা কেতাল খেলে নাই কোনো কক বুফুসে খালিনি হনো বড় খাল থেকেও সাবনি মুখ্যমন্ত্রী তোমরা সাবো তোমরা नोंनि बिप्लब देब दिल्ली थानि गुवाहाटी थानि मुख्यमंत्री नारंती साबो बे एमएलए बियां कोई तंखा बियां तामलाय आबो थामंग लायने सताव पुरपाले एमएलए नर पत्ता खोलके सोशल मीडिया खोलके नोगान इको नंगरा ने एमएलए से थांपायग्रा खाबला गागाय अबाखाय अबो सिक्ला रखनि चाकरी बाकरी आगे गागाय इंटरव्यू रो एमएलए नारा थांगो नेता नारा थांगो काका नारा थांगो मामा नारा थांगो তাও ফেস আফিকা থানা নাংলিয়া ক বসা নাংলি কিন্তু বখানি যন্ত্রণা পাইলিয়া সাবনা সানাই কিসা মিসা সিটে ফুটা তাঙ্গো ও সঙ্গ মাস্টার প্লাঙ্কা সিগদা টেট পরীক্ষায় মাস্টার প্লাঙ্কা 445 জন মাস্টার প্লাঙ্কা বিয়ে পাস হনি মাস্টার 445 জন ও त्रिपुरा सामाना कलाया 126 जना मान खाबसे 33 जना शतकरा 8 जना যেখানে 31 जना माना कलाया ও জায়গা মান মাত্র 8 जना प्राइमारी तो नंगो हाई प्राइमारी स्कूल नि मास्टार लांखा 145 जना मान खाबसे 15 जना 100 जना लांखिनि मात्र 10 जना माना कलायो प्राय 45-46 জন এই অবস্থা অথচ জাতি হামক্রাই দফা হামক্রাই দফা কলে খাবো দফা কমানাই খাবো যারা দফা কমাজাंनाय জাতি হামজাকনাय তমা মথা তমা তথা কে কোনতে ককরে কাশবিনে সামাখানা কোন জায়গা সাবো সানে বং কামো গैया বংনি কামো गैया অব খাগাंगाय বড় সাইমানো ও চাকরিনি কক সাকায় বাতানি কক সাকায় চরাইনি পেনশন কক সাকায় খেত মাই বনাই রাবার বাগান কক সাকায় রাবার চারানি কক সাকায় বড় আবাই বুটো জিতি মিলিয়া বড় বুটো জিতি না হাকায় তমনাই বড়বনো যদি ওয়ালারি সাকাগে আকুই মান খাকায় তাইলে পরে বুটো জিতি মান 88 সালে বাকি বুটো জিতি খা সালা 88 साल बाहायका पुटु जितिखा कसाक बिया कुकुर बिया बुनि तला तो याहनाय पार्टी र टीजेस बाहायका पुटु जितिखा ए बाहायका भोट नि 3 दिन आगे 96 जना बरतन कबि बथाका यागा ति प्रश्न को फनुका सुंना असल स्वाधीन तो बनाय यागा वांसन दिगा तुइ फेका और सका तो हला ताई वांसन जीवन पाची मालिया राष्ट्रपति शासन रेखा बरक बथाजागो यांगा सिमनावो मानदायो मिलिटारि बा मानदाय सिमा थाना को बुला मिलिटारि बियां था मिलिटारि के बतला भाई मॉडस्टेंस से माने हिम भाई आरो सता ख तामनि बागे वांसे ने बाखाना थांसा दे ए ताबुकसे राजीव गांधी कांग्रेस आर्मी पाठगै वांसना रखा खना नंखा आइके वांसे ने बाखाना दे यांगा वांसा पथारे टिप्रासान बखाना दे सादिन टिप्रान कक सादिन तारपरे बुटे जिदी तामका सिंजाबो कासे बुटा बाहायका जितिखा 2000 साल टिप्रा आमानि मकले मुक्ति हुना नांगने सिक्ला रंगना पासा लाइबेसि दे सिसा लाइबेसि दे फरांति सावय अप्रो बुटा जितिखा 2018 बाहायका बुटे जितिखा साइमानो त्रिपुरालन को पिसावै ताकले एडिसि साबो बाके जितिका सें साइमानो हंका आइ खाये
স্বাধীন ত্রিপুরা ল্যান্ড আমার মকলে মুক্তি হুমানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিন্তু কেবাক নব ও জবা খুমতাং হাই সুপচাক ওরা কিন্তু নিনি সাথানি করে কক করে সামনি কক করে চাকরিনি কক করে লামানি কক করে টিনি কক করে কারেন্টনি কক করে ওরা তামনাই বেল বতো তং মা তংমানি আবনি কোনো কক করে আবনি বাকি সংগ্রাম সংগ্রাम जों गणमुक्ति परिषद बाखायनाय जोंनो खायखा हायें जितेंदा साखा थैरेखा बोथारजाखा हकजाखा कत अन्याय अत्याचार 1100-1200 नेता कर्मी बोथारजाखा गणमुक्ति परिषदनि किन्तु जों सुबिदा आदाय खालामनायनि बागै भुटनि बागै भुल लामा दिखांनाय भुल स्लगान जों इजा दाबो मोबाइल फोरखौनो 25 बोसोर तामो खायला तिप्रासान बगिना तामो खायला तिप्रासान बगि तामो खायला अरे खाजामारा ब्लक खुमान तिप्रासान बगिया सुरननगर हाई स्कुल खुमान तिप्रासान बगिया बराकाटा हाई स्कुल खुमान तिप्रासान बगिया ओ ब्रो 1862 सालाव महाराज बिचन्द्र माणिक्य प्रथम बांग्ला भाषा तामने राजभाषा हिसाबै ककबरक बांग्ला भाषा स्वीकृति Palai kena kakak mana kau pula Raja school khuluk ka Makanta school tam nai Vijay Kumar school Fortune school Raja school khuluk mana dah school ase Raja ne kau bai mani kau bai pulne na odikar kere Habo kau rekha odikar kha Habo odikar kha 1979 সালে বামফ্রন্ট সরকার ফাই কক বরং স্বীকৃতি রে মানে কক না কক বরং তাম নাই রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি মানে পড়ে রাজা স্কুল খুলুক মানে স্কুল কক বরং ফাই তিনি মানে কক বাই পড়ি অধিকার মানো তিপ্রাসান সামুঙ্গিয়া নিয়াবো তিপ্রাসান সামুঙ্গিয়া দা গরিয়া মামিতা লাবাং কমাই থাঙ্কা